श्री गुरु शरणं मम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो परमात्मने वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं नमोस्तुते। ओम नमो नारायणाय तुभ्यं नमोस्तुते। समस्त दिव्यात्मा मानकु अशेष अशेष शुभेच्छा ज्ञापन करुछु। आजिर यही शुभ प्रभातकालीन सत्संग अधिवेशन रे जो दिव्यात्मा माने उपस्थित अछंती समस्त मध्य वासुदेव सर्वं इति समहात्मा सुदुर्लभ यही न्याय समस्त भितर से वासुदेव को वसुदेवर सुत भगवान कृष्ण को दर्शन करी कृष्ण वंदे जगद्गुरु एवं से आम समस्त गुरु एवं आमर गुरु आउ कई नुहति निजे से भगवान स्वयं एवं समस्त अंतरस्थ भाव में अंतर्यामी रूप से व्याप्त थिबारु अंतरे एवं बाह्य तेणु आम सर्वत्र प्रत्येक स्थान में वासुदेव को अर्थात काष्ठ पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण न्याय आ ब्रह्म स्तन्व पर्यंत परमात्म स्वरूपकम जहाँ को भगवद गीता भगवान बारंबार कहते जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। अर्थात मते जी सबुठारे देखे एवं मो मध्य समस्त विश्व को मो ठारे अनुभव करवा देखे मु केबे ताठारु भिन्न नुहे बा से मो ठारु केबे भिन्न नुहे से न्याय आज आ ब्रह्म कीट समस्त ठारे से परमात्मा परम ब्रह्म भगवान को दर्शन करी समस्त को जोड़ हस्तर अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुचु। आज ही सत्संग अधिवेशन में आम पूर्व अध्यायर पर्यायक्रमे जो भगवद गीता विषय आलोचना कर चलीछे जे भगवद गीता होउछि सर्वश्रेष्ठ आम सनातन धर्म रे कारण समस्त वेद एवं वेदर सार होउछि वेदांत एवं वेदांत जो उपनिषद बोली कह जाउछि से तार सार होउछि भगवद गीता एवं से भगवद गीता स्वयं जमती वेद होउछि अपुरुषेय ताहा कौन से साधारण मनुष्यकृत नुहे भगवद गीता से भाव में साक्षात वसुदेव सुत अर्थात भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णंकर मुख निसृत होइथिबारु ता मध्य अपुरुषेय ताहा कौन से साधारण मनुष्यकृत नुहंती एवं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे व्यास निजे होउछंती विष्णुंकर अवतार बा स्वरूप बोली कहा जाए एवं विष्णु निजे होउछंती भगवान अवतार स्वरूप होइथिबारु स्वयं भगवान युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होई से जो विषाद समय अर्जुनंकर जो विषाद समय तांकर विषाद को भग्न करने तांकर मोह को भग्न करने जो उपदेश प्रदान करते ताहा ना होउछि श्रीमद् भगवत गीता। से भगवत गीता को सेतबेल समय व्यास होउछंती निजे विष्णुंकर अवतार तेणु सेठी व्यासंग भितर भगवान कृष्ण भितर कौन तफात ना तेणु ये गुरु तत्व जब आम देखा आम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु तेणु जगद्गुरु कृष्ण स्वयं आविर्भूत ही जहाँ उपदेश दौरान व्यास गुरु रूप में अंतर भितर से निजे से स्वरूप एवं मध्य विद्यमान कर भगवान और से निजे जहाँ जानुंट ताहा सठिक भाव में जहाँ आमपाई से प्रणयन कले जहाँ लिखित आकार प्रकाश करिगले एवं ताहाकु अत्यंत तात्पर्यपूर्ण गीतिका माध्यम ताहा होउछि भगवद गीता एवं से भगवद गीतार जो गुड़िक सहज सरल भाषा जो वेद वेदांत उपनिषद आदि आम जहाँ को अत्यंत कठिन भाव में जहाँ हृदयंगम कर अत्यंत कठिन जहाँ को लिखा जाइए तदुक्तं वेदवादिषु गहनं वेददर्शिभिः
ଜଣେ ବେଦଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବା ଗହନ ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଳୀଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ହେଉଛି ନିର୍ଯାସ, ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଯାହା ହେଉଛି ସାର ନିର୍ଯାସ, ସେ ତାହାକୁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୀତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବା ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହି ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଗୀତାକୁ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ପଥ ରହିଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ, ସାବଲୀଳ ଏବଂ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏକଥା ବାହୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାରଗର୍ଭକ, ଯାହା ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ ଆଦି 100 ଭ୍ରାତା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 5 ପୁଅ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯେତେ ସେଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୀରମାନେ ଥିଲେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଏବଂ କାହା ପକ୍ଷରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ରଥୀ କେତେ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ହସ୍ତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁ ତୁମେ ବିବରଣୀ ଦିଅ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ୟେତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମହତିଂ ଚମୁଂ ବୁଢ଼ଂ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 3ୟ ଶ୍ଲୋକ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କଥା ଅବଗତ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛେ ବଳବାନ, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହସ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଟକ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃହ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁ ମାନେ ଦ୍ରୋଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରଥୀ ସାରଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃହ ସଜେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର ସଜ୍ଜା, ସେ ସମର ସଜ୍ଜାକୁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମର ସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେଠି ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ମହାରଥା ଧୃଷ୍ଟ କେତୁଶ୍ଚ ଚେକିତାନ କାଚି ରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ଯୁଧା ମନୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୋଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥା। ଏହି ସେନାରେ ମହାମହା ଧନୁଧାରୀ ତଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମାନ ସୁରବୀର ସାତ୍ୟକୀ, ବିରାଟ ତଥା ମହାରଥୀ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଏବଂ ଚେକିତାନ ତଥା ବଳବାନ କାଶୀରାଜ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଜିତ, କୁଞ୍ଚିଭୋଜ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ୍ୟ, ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଦ୍ଧମନୁ ତଥା ବଳବାନ ଉତ୍ତମୌଜା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
आमे भाविथिलु जे आमे 100 भाई आमे बहुत बलवान आम पाखे बहुत योद्धा मैंने अच्छा आमर कर्ण अच्छा आपण गुरु अच्छा भीष्म आम पाखे अच्छा आम पाखे बहुत बलवान अच्छा ये कितु थिले पाखे किसी कम ना आप देखो पाखे किए किए सब अच्छा गोटी गोटी कर ना से कहते सी जो युद्ध करने से जाऊँच युद्धर प्रस्तुति से देखुं पांडव जो श्रृंखलित भाव से प्रस्तुति चली विपक्ष आम किभली भाव प्रस्तुतिकरण कर सहित आम युद्ध करवा युद्ध कले आम जययुक्त हवा कारण आंक मन भितर सब रही जे केमी पांडव मान पराभूत करेंगे समूले विनाश करेंगे कारण पांडव मानकर जो सत्य धर्म न्याय निष्ठा गुरुजन प्रति भक्ति एवं समस्त जो आदर करुँच दुर्योधन डर आसूँ जे भली भाव में मोर पिता धृतराष्ट्र माने बड़ पुओ हे जार अधिकार थिला राजभापी सी अंध थिबारु बा चक्षुहीन थिबारु तांको दिया न जाई तांकर सान भाई पांडु को दिया जाइथिला बा पंडु को दिया जाइथिला राज सिंहासन से राजत्व करुले परवर्ती अवस्था पंडुंकर पुत्र माने काले राज सिंहासन बसी राजत्व करेंगे एवं मते काले देवेनी एवं तांकर बल बीर्य पराक्रम अभिभूत हो दुर्योधन चाहते कौन प्रकार युद्ध मध्यम पराभूत कर परास्त करेंगे मारे तेणु सी से परामर्श बारंबार दौरान जे आमे कौन करवा किभली भाव सहित युद्ध करवा ये समस्त परामर्श देते अस्माकं तो विशिष्टा जे तान निबुद्ध दिजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आम पक्षर भी जो प्रधान योद्धा मैंने अच्छा से आपण जाणी नियंतु मो सेनार जो सेना मैंने अच्छा से जाणी नियंतु एवं ये समस्त भितर क्या सहित केमी समर करा किए कहार समकक्ष एक कथा बुझार आवश्यक रही कहते गुरु को द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण श्रेष्ठ तेणु आपण निजे हूँ अत्यंत बुद्धिमान जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ अत्यंत बुद्धिमान एवं चूर वीर सबकि आपण तेणु आम पक्षर भी जो प्रधान प्रधान योद्धा मैंने अच्छा से जाणी नियंतु मो सेनार जो सेनापति मैंने अच्छा एवं आपण जाना निमंते से नाम मु कहूँ गोटी गोटी कर जानते युद्ध सेना मान कथा किसी कही सारा पर निज पक्षर जो सेना अच्छा विषय से अवगत कराऊँ भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जय अश्वत्थमा विकर्णश्च सोमदत्त तथि वचः अर्थात से कहते आपण द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण एवं संग्राम विजय कृपाचार्य तथा सेहीपरि अश्वत्थमा विकर्ण और सोमदत्तर पुत्र भूरिश्रवा ये उपस्थित अच्छा तेणु ये सी गोटी गोटी कर ना कहते द्रोणाचार्य को जे आप निजे तो अच्छा द्रोणाचार्य मो पक्षर ये पितामह भीष्म जे होती अत्यंत बलिष्ठ जहाँ को ये युद्ध में कहीं भी परास्त करें ना से होती गंगांगर पुत्र भीष्म एवं ये कर्ण अच्छा महायोद्धा अच्छा समकक्ष अनुमान हवा संभवपर नुहे एवं संग्राम विजय कृपाचार्य ये अच्छा से अश्वत्थमा आपंकर पुत्र भी ये अच्छा विकर्ण अच्छा एवं सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा भी ये उपस्थित अच्छा ये ना गुड़िक सब से कही बुझाऊँ योद्धा मान देखूँ और आमर जो पक्ष योद्धा मैंने अच्छा मैंने क्या सहित किए किभली भाव में संग्राम कले आम केमी परास्त कर ये विषय आलोचना कर अनेच बहव सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा एमान छड़ा मो जीवनर आशा त्याग कर आहुरी बहु सुरवीर नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र सज्जित हो उपस्थित अच्छा से समस्ते युद्ध निपुण या ना सब कही सारापर पुनराय से कहते कि दुर्योधन जे एमान छड़ा मो जीवन में आशा त्याग कर अर्थात मो प्राण बलि देवाई बहु योद्धा मैंने आसी अर्थात मो से प्राण देदेवे युद्ध करी प्राण देवाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर आहरी बड़ बड़ योद्धा मैंने अच्छा आप समस्त ना तो कहूनी मुझे समस्त जानते आप समस्त देखते ये आम पाखे केते बड़ योद्धा अच्छा पाखे केमी योद्धा अच्छा कौ योद्धा सहित आम क्या युद्ध करवा सपेक्ष जब किए युद्ध करने आसवे आम क्या आम पक्ष सहित समकक्ष देखिए छाड़ी पार आपड़ विचारटा करूँ यही कथा कही योद्धा मान नाम से कहते अपर्याप्त तदस्माक बलं भीष्म भीरक्षित पर्याप्त तीदमितेषा बलं भीम भीरक्षित भीष्म द्वारा रक्षित आम्भमान सेना अपरिमित अर्थात सबु दृष्टि अजय एवं भीम द्वारा रक्षित एमानकर यही सेना परिमित अर्थात यह जय करने अति सहज माने ये दुर्योधन अत्यंत महत्वाकांक्षी होती से निजक अत्यंत बलिष्ठ मन करुँच भीष्म अच्छा द्रोण अच्छा अश्वत्थमा अच्छा
ଏବଂ ସେଠି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ନାନାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଆମଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକଥା ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ନହୁଷ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଥିଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନହୁଷ। ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, କାରଣ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଗ୍ରନ୍ଥର, ସେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାଭାରତକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନହୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯଜାତି। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ନହୁଷ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯଜାତି। ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯଜାତି ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି, ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅସୁରମାନେ ବା ଦାନବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଯାନୀ। ସେ ଦେବଯାନୀକୁ ଯଜାତି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଭାବେ ଯଜାତିଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଯଜାତି ତ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ଦାନବଙ୍କର, ଯିଏ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବୃଷପର୍ବା, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜାତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବଯାନୀ ଏବଂ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ବା ଦାସୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଯଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଯଜାତି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ରୂପଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଯଜାତି, ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସେ ଦେବଯାନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକା, କିନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ରୂପକାନ୍ତି ଏତେ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯଜାତି। ସେହି ଯଜାତିଙ୍କ ଔରୁଷରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯଜାତି। ଯଜାତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଠି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବୃଷପର୍ବା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ସେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯଜାତିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିବାସ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଜାତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ, ଯେ ପରିଚାରିକା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୁହୁ, ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ଅନୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ପୁରୁ ଥିଲା। ପୁରୁଙ୍କ ବଂଶକୁ ପୁରାଣରେ ପୁରୁବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁବଂଶ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି ପୁରୁବଂଶରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ନହୁଷ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଯେଉଁ ନହୁଷଙ୍କ ଯଜାତି ଏବଂ ଯଜାତିଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶରେ କାଳକ୍ରମେ ପୁରୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସର ଜାତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି କନ୍ୟା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧିରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେଠି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ ଦିଆନିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଭରତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯାହା ନାଁରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଭରତ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର କନ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରୁ ବଂଶର। ये पुरुवंश कौटू आसला ना, ये हूँ नहुशंकर वंश। नहुशंकर पुर जजाति और जजाति उपपत्नी होती शर्मिष्ठा। तांकर जो तीन पुत्र थिले बुहु, अनु एवं पुरु। एवं पुरु होउछन्ता भितर सर्वश्रेष्ठ एवं पुरुंकर नाम रे वंश थिला। एवं से पुरु वंशरे कालक्रमे दुष्मंत नामक एक राजा जन्मग्रहण करथिले। अत्यंत पराक्रमशाली, अत्यंत सौंदर्य एवं अत्यंत बपुवंत से थिले। तेणु से दुष्मंत विश्वामित्रंकर कन्या शकुन्तला को विवाह करते। दुष्मंत और शकुन्तला औरसरू बा दुष्मंतर औरसरू शकुन्तला गर्भर जात होते भरत महाराज, जार नाम आज आम भारतवर्ष से भरतर नाम अनुसार आज आम देश गौरवान्वित होती। आम कहे भारत देश, भारत भूखंड कहे। ये भारत भूखंडर जो प्रतिष्ठा लाभ होती तार अर्थ से समय जिते राजा माने थिले समस्त कीर्तिवंत थे, पुण्यवंत थे, सदाचारी थे, न्यायाधीश थे, न्यायचारी थे। और तांकर नाम अनुसार ही समस्त जमी आपंकर पुरुंक नाम अनुसार पुरुवंश होता, जजाति अनुसार तांकर राजवंश होता, रघुंक ना रघुवंश होकर चंद्रवंश एमती नानाजी राजा ना नानाजी वंश हो। ठीक से भाव में से समय अत्यंत पराक्रमशाली थे से जो आपंकर भरत महाराज, तांको ना भरत भारत। सुनंदा थिले भारत राजांकर धर्मपत्नी। से जो भरत थिले से सुनंदा को विवाह करते। तांको गर्भर राजा संभरण जन्म होते। भरतर पुत्र अर्थात भरत सुनंदा को विवाह करते एवं तांकर पुत्र होउछन्ति कि ना संभरण बोली जने राजा, तांकर पुत्र से आसीथिले। संभरण राजांकर पाट महादयी होते तपति, अर्थात संभरण तपति कन्या को ग्रहण करते। तपति गर्भर जन्म होते कुरु, जो आम आज कहे कुरुपति सभा तले बा कुरु राजा, जमी पांडव माने थिले सेमती कुरु राजा थिले। एवं से संभरणकर औरसरू संभूत होते कुरु। एवं कुरु जने प्रसिद्ध राजा थिले। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनिपुर में जश ख्याति व्यापी जाइथिला। कुरु राजा नाम अनुसार कुरुवंश स्थापित होता। आपन जो कुरुवंश बोली कहते कुरु पांडव बा कौरव पांडव, से कुरुवंश स्थापन होता। कुरुवंश प्रतीप महाराजा जन्मग्रहण करते। पुओं नाम था शांतनु। ये जो कुरुवंश बोली आप कहते जोटा आस नहुषंक नहुष जजाति आदि, तापर आसला पुरुवंश आसला, तापर भरत आसिले वंश। भरत आसिले कुरु एवं ये कुरुवंश प्रतीप महाराजा जन्मग्रहण करते। पुओं नाम था शांतनु। शांतनु राजा प्रथम पति थे गंगा। जो गंगा माता बोली आम जहाँ बही जाऊँ कहते से गंगा माता थे शांतनुर प्रथम पत्नी। गंगा गर्भर भीष्म जन्म होते। गंगा गर्भर भीष्म जन्मग्रहण करते। एवं शांतनुर द्वितीय पत्नी नाम था सत्यवती। सत्यवती गर्भर चित्रांगदा, चित्रबीर्ज नामक दुईटी पुओ जन्म होते। और मन रखु कुरुवंश प्रतीप महाराजा जन्मग्रहण करते एवं तांको जन्म होते शांतनु। एवं शांतनुर प्रथम पत्नी थे गंगा एवं गंगा भीष्म नाम बा सत्यव्रत बा भीष्म नामक एक पुत्र जन्मग्रहण करते। द्वितीय पत्नी थे सत्यवती एवं से शांतनुर द्वितीय पत्नी जो थे सत्यवती। सत्यवती गर्भर चित्रांगदा और चित्रबीज नामक दुईटी पुत्र जन्मग्रहण करते। अर्थात ये शांतनुर तीन पुत्र। गंगा जो पुत्रटी आसी शांतनुर ना भीष्म बा सत्यव्रत और तांकर जो द्वितीय पत्नी हेले सत्यवती, जो जोड़े सन्तान लाभ होते नाम था चित्रांगदा एवं विचित्र बीर्ज बोली था। चित्रांगदा विचित्र बीर्ज। तेणु तांकर तीनोटी पुत्र होते। भीष्म राजसिंहासन बसबे ना बोली शपथ करते। कहीं तार अनेक कारण अच्छी जे भीष्म प्रतिज्ञा कर कारण होता जे जेतबले गंगांगर पुत्र भीष्म आसीचंती सेतबले तांकर पिता शांतनु जेतबले जाई देखिचंती जे दास राजांकर कन्या सत्यवती सेतबले ता गुण रे मुग्ध आकृष्ट होइचंती एवं से गुण रे आकृष्ट हेबा द्वारा सेतबले से तांको पत्नी भाव में ग्रहण करने जो इच्छा करिसंती सेतबले प्रश्न उठिछि जे तुमर तो एक पुत्र अच्छी भीष्म, मोर झील को जो तुम विवाह कर पुत्र मैंने कौन करेंगे।
ये कथा तो प्रसंग आग को आगेब ये धारावाहिक भाव में। आज तो समय हो जाइए आम आज ये प्रसंग को ये रखुचे। आगामी अध्याय आम पुनः ये सत्संगटी आरंभ करवा। यह हूँ अत्यंत उपादेय विषय। आम भारत किभଳି भाव में से भारत नामकरण कहीं करागला एवं आमर वंशचरित किभଳି भाव में आसी आम पुंखानुपुंख आलोचना करवा। आज आम ये सत्संग विश्राम देउचे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।